الجامع مونبونسي والدخله تاع البولفار دي 20 متر، un des boulevards les plus connus à Blida. طريق لاغار au fond كاين لاغار وقاعد البولفار donne sur le centre-ville de Blida et plus précisément Bab Sebt, la porte du samedi. So we are entering now the old Blida somehow, donc la ville coloniale et la ville historique de Blida. زيارة خفيفة اليوم في مدينة الورود, la ville des roses, البوليدة, Blida pour les intimes, ce qui signifie petite ville بالعربية. Donc علاش حبيت نديكم اليوم البليدة spécialement parce que je me suis rendu compte pour كاع les touristes اللي يجوا لألجي يروحوا لتيبازا, يروحوا يكتشفوا المنطقة تاع ألجي بصح ينساو البليدة. Et pourtant Blida a beaucoup d'atouts. C'est vrai que حنا بليدة نعرفوها pour certains clichés, surtout في ألجي. كي نخمو في بليده نخمو على الستاد شاكر باسكو التاريخ نتكتب لتم، نخمو على لي تراديسيون الشربات الكاطو التقاليد اكسيتيرا باسكو سي فري كو بليده استحفظت على التقاليد ديالها. كي نهضروا على بليده نتفكروا ثاني لي موتو، البليدين معروفين بلي موتو، معروفين بالتجاره دو مانيير جينيرال. Vous savez que Blida est un hub économique et industriel. هنا la zone industrielle مخدمه beaucoup de gens dans la région et ça a toujours été une région qui a été très dynamique économiquement parlant. بليدين معروفين بالتجاره وبالاقتصاد وبالصناعه de manière générale. أروح حبيت تبان. Bref, mais pas que. هذه هي العفسه اللي حبيت ناكد عليها. C'est que Blida should be known for other things. La ville de Blida mérite vraiment d'avoir sa place dans le tourisme algérien. La ville de Blida et la région de Blida méritent une plus grande place dans nos cœurs et dans nos esprits. Et c'est ce que je vais essayer de vous raconter comme histoire, Lyon. C'est dommage, j'aurais voulu voir Blida sous la neige qui m'a becqué. Bref. Donc Blida معروفة en tant que région militaire, ماشي غير من اليوم, même في وقت فرنسا رجعوها région militaire. Les Français ont fait de Blida une région militaire. بصح قبل ما تكون منطقة عسكرية في وقت فرنسا لازم تعرفوا ببليدة هي مدينة قديمة et c'est à travers un personnage en particulier qu'il faudra retracer l'histoire de Blida et connaître l'histoire de Blida. Donc je vais essayer de vous résumer التاريخ تاع Blida en quelques étapes. La première étape, c'est la construction de la fondation de la ville de Blida. على حسب les informations اللي عندنا, la ville a été fondée في القرن 16 au 16e siècle par qui? Par Sidi Ahmed الكبير. Sidi Ahmed الكبير اللي هو الوالي صالح تاع بليده. في cette étape là, la première étape تاع بليده اللي حبيت ناكد vraiment, c'est que Blida, la source ديالها si on veut, التاريخ ديالها راسخ في التاريخ الاندلس. Donc il y avait vraiment des contacts importants entre les Andalous et Blida. D'ailleurs هما جابوا لبليده un savoir-faire millénaire et c'est eux qui ont fait de Blida finalement, qui ont donné une nouvelle impulsion à Blida. Et ماشي غير بليده, بالك في المدن الجزائر, dans les centres urbains et citadins algériens, la population les développait le plus le côté raffinement et le côté tradition, c'était vraiment les Andalous. On peut le voir, Tlemcen, Alger, Constantine, les grandes villes, هما اللي جابوا ثقافه وتقاليد واحد اخرين. Bien évidemment, ماهيش نقول بلي تقاليدهم خير اللي كانوا من قبل. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont venus s'enrichir, استعملوا vraiment الارض تاع لهنا et ils en ont fait une ville de beauté. Ils ont ramené avec eux le savoir-faire تاع l'agriculture, تاع الخياطه, تاع الماكله, تاع الطبخ de manière générale, تاع الموسيقى. Blida est avant tout une ville andalouse. Par la suite, c'était juste après دخلوا العثمانيين لهنا. Et donc les Ottomans ont fait de Blida leur area base. C'est-à-dire que كي كانوا يحبوا يريحوا, si on veut, c'était une ville de repos. كانوا يجوا لهنا يريحوا d'Alger, parce qu'ici il y avait des grandes plaines, c'est la Mitidja, هنا الخضورية, هنا كان الجبال, كان الحمامات, ملكري معروفة البلاد pour الحمامات ديالها. Et donc pendant la période ottomane, c'était vraiment le Fahs à Alger, c'était vraiment
l'arrière-pays d'Alger, si on veut. Donc ça a toujours été connecté مع الثقافة تاع الجزائر العاصمة. Par la suite, كي فرنسا دخلت, elle en a fait une ville de garnison, une ville militaire. الجيش تاع فرنسا كان لهنا. D'ailleurs, ريبوا une bonne partie تاع بليده اللي قديمة. كاينين هامليك وين كاين الطعام. Tu trouves انا يعجبني الفتح باش نهبطوا عليه نقول لك باش نروحوا نجيبوا طوموبيل لكن غالي وين قلت لك. وي هذا الليسي ابن رشد افيروس دي اندلسيين. وين كاين سطاد تاع تشاكر وكاع. وي وين كانت لاجوز. رانا داخلين البلاد كما يقولوا البليديين. البلاد سي السونتر فيل ان فيت، سي لا ويا لي مارشي، كاين الجوامع القدم، كاين البليده القديمه البوليده. I'm so happy to be back here. It's been a long time ما مشيتش في بليده. اوه لا 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 شحال عندي بيزار. بازار السردوك. Il faut savoir que le nom الكلمة تاع بازار في بليدة معناتها باتيمون، c'est ça. كما تقولوا بازار. بازار. أنا it was one of my first surprises كي جيت لبليدة. بليدة اليوم هي معروفة aussi pour être au-delà de son aspect commercial. الناس يجوها من كل بلاصة باش يشريو tout ce qui est traditionnel. السلام عليكم. كاين باب الجزائر، كاين باب الجزائر، كاين باب القبور، فوالا، باب خويخه، باب خويخه، باب الزاويه، باب الرحبه وباب الرحبه. انو با كونفوند مع الباب الرحبه اللي اليوم راهي قدام ستاد شاكير كي تا مارشي. هذاك الشالي يجي خردة ماشي شالي، ما تقدرش تقول عليه شالي. جامع الكوثر، une ancienne mosquée, ancienne église رابت du tremblement de terre وعدو بناوها. Today is one of the symbol of Blida au centre-ville. هنا لحقنا لواحد الكارتي اللي معروف في بليده اللي اسمه الدويرات. دويرات سي دويره صغيره، دويرات وهي تقدروا تقولوا بلي قلب مدينه البوليده، لاخاطرش سي هنا سي ان بو لا بوتيت كاسبا دو بليده. كاين دي ميزون اللي عندهم بليزيور سيكل، وميم لاركيتكتور ديالها شغل تشبه شويه للقصبه تاع الجي. تبيسي حاجه كيما هكذا. دونك سي دار، دونك سي دار دويره، دار وجمع دويرات. تبيسي في نيجل مغرفه كومباني بون كيما في الجي على كل حال. مي سي فري كو البليدين معروفين يزيدوا عليها، سي اتس ايفن يزيدوا عليها مور ذان في الجي. بليده يقولوا كاين زابانا، كاين
Ah oui, hein, c'est vrai. Blida, la ville de Blida. Mais évidemment, Blida, oui, là, il y a ce qui fait qu'il y a pas mal de petits villages aux alentours et de petites villes aux alentours. On est معروفين كيما الشفا, le ruisseau des singes, c'est vraiment à faire, c'est magnifique. Place où on تلقاو des singes, le singe mago اللي يهضر عليه déjà كيكون في بجايه. الشفا c'est très beau, le ruisseau des singes. وعندكم مزايا, العفرون, بوفاريك والزلابيه, et toute la région finalement de Blida qui est vraiment très belle et très verte. جست منه الطائرات الجايه كالبالون وهذه نحطها باب الزاويه باب دزاير, la porte d'Alger, وعندكم طريق دزاير من بعد. You can see the beautiful view on the mountains. بدلني معليش. عيط لك تروح الصحراء ب 25 يوم الصحراء ما عيطتش. عباك بلي زعما رحت للصحراء. تزيد ليش؟ والله غير زعما عيب عليك. عيب عليك انت. علاش؟ مرحبا بك يا خويا. انا لحقنا السيدي الكبير, السيدي الكبير المؤسس مدينة البوليدة, le père fondateur de la ville de Blida. رانا في الجبال, رانا فريمون في الخرجة تاع بليده, في الخرجة, ما راناش في السونتر فيل تاع بليده. في طريق شريعة عندكم اون بيتيت رويل اللي تدي للجبال, ناس ساكنين لهنا. Never had a moment where I ever questioned you. You already know that. عنابة عندها سيغايدي, بجاية عندها يما قورايا, الجي عندها to some extent بوزريعة, تلمسان اللاستي, so on and so forth. وبليدة عندها so much to offer. بليدة عندها حاجة unique اللي هي الشريعة. الشريعة اللي هو déjà à la base parc national. C'est un parc national et une réserve de biosphère inscrite à l'UNESCO depuis 2002. هذه المنطقة هذه رانا في قلب جبل الأطلس. On est à 1500 mètres d'altitude et c'est un parc national où il y a un lieu de villégiature. Il y a des randonnées. Il y a le village qui est pas très loin. C'était un village de l'époque coloniale qui est une station de ski abandonnée. Mais est particulière de par sa richesse, la faune et la flore. C'est le pin d'Alep, les forêts de cèdres. And it's just, you know, like, c'est à 20 minutes de la ville. Donc à 20 minutes de la ville, comme la paix ou le Berouda. Tel en temps normal. Alors, Sharia معروفة par ses chalets, les chalets ديالها, sauf que les chalets هنا في الشريعة ما يتكروش يعني تعملوا عليهم, même si unofficially يتكراو. Et عندهم vraiment une très belle architecture dans les chalets. C'est vraiment les chalets de montagne. Donc il y a vraiment un village هنا وكاين الناس اللي عايشة في الشريعة. Ouais, il y a un chalet présidentiel là, on a là. Oui.
centre-ville de Sharia. كاين un hôtel هنا étatique. Étatique ولا privé نسيت. لازم نعرفوا شراعي safe, very safe. Why? Because المنطقة عسكرية هنا كاين دي militaires partout donc تخافوش تطلعوا فات دي راندوني تريحوا تقدروا même d'évacuer وتباتوا. It's very safe. عندي بزاف ما طلعت في الشريعة هنا. It's beautiful. Ouais. Et il faut savoir حاجة واحدة أخرى c'est que de manière générale ماشي غير شريعة بليدة la région هذه تقاست بزاف في وقت la décennie noire في وقت العشرية السوداء. Ce qui fait que même l'image d'ILA, l'image de la région de Blida a été entachée. Et pourtant, quel patrimoine historique. هضرنا على التاريخ، هضرنا على الثقافة، هضرنا على الطبيعة وعلى الدين. Donc il y a un patrimoine exceptionnel dans la région de Blida. Le cèdre de l'Atlas. أرض الأطلس c'est ça en arabe, أرض الأطلسي. Le cèdre de l'Atlas, qui est d'ailleurs le symbole du Liban. Et pourtant, comme nous dit notre cher ambassadeur Blida, Ayman, كاين كثر هنا في الشريعة هنا بليس في الشريعة. احنا ما نعرفوش نهضروا على بلادنا، واش نعرفوا نديروا. رانا في قاريطة and we have a 360 view على شريعة على مدية بليدة لتحتها. عندكم مام اسمع دقيقة، عندكم مام تي بلازا عودة لا مونتاين تاع الشنوة. زيدوا نقربوا عندكم توت لا ميتيجا ولا بي دالجي ميم. وعندكم ميم لو سومي تاع التيك سمعوني راني مليح، راكم تسمعوا فيا. الو الو الو. الرحلة في الشريعة راني مع مونامي صاحبي أيمن سفير الشريعة، الامباسادور تاع الشريعة. زيد شوية تقدر تقول ايه مالف يخرج لهنا. he knows the region very well. Look at the beautiful scenery. Restaurant Atlas Memorial يحل جديد غير كيما هنا في شريعة. Et honnêtement c'est I'm very happy. Pourquoi? Parce que c'est enfin un bel endroit à l'image du potentiel de Sharia. Donc le gérant nous a reçus gentiment. Il nous dit que là apparemment il y aura même un endroit où il crée des vélos. Et l'intérieur est tout simplement sublime par rapport à ce qu'on a habituellement à Sharia. Ça fait plaisir de voir de telles initiatives. إن شاء الله نولوا نديروا السكيل لهنا. ابخي الفيلو مع الحق مع الحق. الله أكبر. المغرب. C'est millimètre. Donc les luminaires sont faits main. Exactement. Tout comme la rénovation de had l'espace.